सिलेक्टेड लंग क्वेश्चन गुड़ी को आलोचना करदे पे लंग क्वेश्चन माने दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। प्रथम सिलेक्शन आमर थिला भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्मर अवदान संपर्क वर्णना कर। ये प्रश्नटी आगुरी आसला एवं आसीपे, तेणु यहाँ सिलेक्टेड अच्छी। तेणु आमे प्रथमे गोटे इंट्रोडक्शन लिखा केमिति ना भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्मर अवदान थिला अशेष नहीं तो लिखिपर जे यही धर्म केमिति शुद्धपूत जीवनधारार आदर्श नीति चिंताधारा मनीष उपर बहुत प्रभाव पकईला, गभीर प्रभाव पकईला। ये जो बौद्ध धर्मर नीतिवाणी जोगु बा सरलता जोगु यह बहुत लोकप्रिय होइतिला। भारतीय धर्म दर्शन साहित्य कला और स्थापत्य उपरे बौद्ध धर्मर एक स्थायी प्रभाव अनुभूत होइतिला। तेणु गोटे पर गोटे आम आलोचना करवा हिंदू धर्म उपर केमती प्रभाव पकईला। देख, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को अनेक मात्रा प्रभावित करथिला। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को कहीं ये जो बौद्ध धर्मर जो अहिंसा नीति मध्य प्रभावित पकईला। एवं गोटे जिनस हूँ बहुत इंपोर्टाट हूँ कौन, मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को शिक्षा देता। मूर्ति पूजा प्रायतः बौद्ध धर्म रे ही अनुसरण आरंभ होता। महाजन जो महाजन बौद्ध माने थिले से माने बुद्धदेवकर मूर्ति को पूजा आरंभ करथिले। तेणु ताकू अनुसरण करी हिंदू माने विभिन्न देवादेवी मध्य पूजा को आरंभ कले बा मूर्ति पूजा आरंभ करथिले। एटा कुआ जाए। और जटिल जागयज्ञ आदिर बहुलांश अवसान घटाइला। जटिल जागयज्ञ उपासना पद्धतिर प्रचलन घटीला। ब्राह्मण माने सेमानकर धर्म को अधिक संगत मार्जित करथिले ये जो बौद्ध धर्मर प्रभाव रे। आउ अन्य धर्म प्रति हिंदू धर्म सहनशील भाव प्रकट करथिला। ये बौद्ध धर्मर शिक्षा करथिला। तो हिंदू धर्म रे संस्कार आसथिला। एटा गोटे लिखिबो। तापरे नेक्स्ट होचे जाति प्रथार विरोध। पिला माने तुम जानिच बौद्ध धर्म जाति प्रथा को विरोध करथिला। एवं जाति प्रथा ब्राह्मण धर्म रे जो हिंदू धर्म रे थिला, ब्राह्मण ठारे शूद्र पर्यंत समस्ते समान थिले। ब्राह्मण ठारू शूद्र पर्यंत बौद्ध धर्म रे। तो बुद्धदेव समस्त को निर्वाण प्राप्तिर मार्ग प्रदर्शन करथिले। तो बुद्धंक द्वारा प्रचलित यही साम्यवाद, ये जो साम्यवाद बा समानता महात्मा गांधी मध्य शिक्षा करथिले। आंबेडकर मध्य शिक्षा करथिले। बहु मात्रा से प्रभावित होते। तो सामाजिक वैषम्य दूर करी प्रेम और मैत्री भाव में सृष्टि निमंते समाज गोटे दिग्दर्शन देता बौद्ध धर्म। तापर देखिए भाषा साहित्य विकास। तुम जानिच बौद्ध भिक्षु माने एवं बुद्ध से लोकल लैंग्वेज बा माने स्थानीय भाषा रे प्रचार प्रसार करथिले। एवं पाली भाषा रे से लेखिथिले। त्रिपिटक लेखाइला पाली भाषा रे। संस्कृत भाषा लेखु नथिले। संस्कृत भाषा टिके कष्ट थिला लोक मानकु। भारत रे साहित्य दर्शन काव्य कहानी गणित ज्योतिष विज्ञान प्रभृति बौद्ध साहित्य रे स्थान पाइथिला। एवं अमर सिंह देख अमर कोश रचना करथिले। अश्वघोष रचना करथिले। आउ अमर सिंह कौन ना अमर कोश आ अश्वघोष एवं अश्वघोष रचना करथिले सुंदरानंद आउ बुद्ध चरित। अश्वघोष कौन रचना करथिले सुंदरानंद बुद्ध चरित। तो नागार्जुन आयुर्वेद उपर एक उपादेय पुस्तक लिखिथिले। तेणु यही भाव में माने साहित्यर उन्नति होता। भाषा साहित्य शिक्षार विकास केमती होता। बौद्ध संघ फल बिहार गुड़िक निर्माण होता। जो बिहार रे कौन पढ़ुते माने रोते क्यों माने सन्यासी बौद्ध भिक्षु माने रोते। एवं से बौद्ध बिहार गुड़िक यथा नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला एगुड़िक शिक्षा केन्द्र रूपे प्रसिद्धि लाभ कला। आ शिक्षा केन्द्र को बहुत बाहर विदेश पिला माने सब आसुले पाठ पढ़ाई। सदाचार शिक्षा समाज रे सदाचार शिक्षा देइथिला। बौद्ध धर्मर सदाचार जेमतिक सत्य करुणा मैत्री इत्यादि थिला अन्यतम। एवं समस्त सद्गुण मनुष्यर चरित्र को परिस्फुट करुला। आ बौद्ध धर्म ए समस्त शिक्षा दे वास्तव क्षेत्र में सच्चरित्र गठन पर भारतीय को प्रेरणा देता। इतिहास उपर प्रभाव इतिहास रे देखिबो। इतिहास रे बौद्ध धर्मर प्रभाव अनेक। बौद्ध धर्म जो अहिंसा नीति भारतर
ଇତିହାସରେ ଗତିପଥକୁ ମାନେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ନା ହିଂସ୍ରକ ଅଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଲେଖିବ। ଆଉ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କଲା ନାହିଁ। ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟାପିଥିଲା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ। ତେଣୁ ଭାରତିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଣୀମାନେ ସଂଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଭେଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଯେମିତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତରେ 4 ଗୋଟି ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉତ୍ଥାନ ହେତୁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଲା। କେବଳ ମଣ୍ଡପ, ଯଜ୍ଞଶାଳା, ବେଦୀମାନ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗୁମ୍ଫା, ମଠ, ବିହାର, ସ୍ତୂପ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ତମ୍ଭ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିହାର, ସ୍ତୂପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଦ୍ଧଗୟା, ସାରନାଥ, ସାଞ୍ଚି, ଭାରୁତ, କନେହେରି, ଅମରାବତୀ, ଓଡ଼ିଶାର ରତ୍ନଗିରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଲଳିତଗିରି ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛି। ଆଉ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ ତାହାର ତୋରଣ ଦ୍ୱାରା ବାଡ଼ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବିଖ୍ୟାତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କନିଷ୍କ ଯେତେବେଳେ ରାଜା କନିଷ୍କଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ପୁରୁଷପୁରଠାରେ ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଚୈତ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଚୈତ୍ୟ ଗୃହ, ଯେଉଁଠିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର। ଆଉ ବୌଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କନେହେରି, କାଲେ ଓ ନାସିକ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରମାନ ବୌଦ୍ଧ କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା। ଅମରାବତୀ, ଗାନ୍ଧାର, ମଥୁରା ଏଗୁଡ଼ିକରେ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚିତ୍ରକଳାର ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଚିତ୍ରକଳାର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁମ୍ଫା ଓ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରକଳା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଜନ୍ତା, ଏଲୋରା, କାଲେ, ବାଘ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ମଣିଷ, ପଶୁ ଆଉ ବୃକ୍ଷଲତା। ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣଗାନ ହୋଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଭାରତ ବାହାରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ, ତିବ୍ବତ, ଚୀନ, ସିଂହଳ, ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ, ନବଦ୍ୱୀପରେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଇକରି। ତେଣୁ ଜେନ୍ ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ବିଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟିବାରୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଉତ୍ସ ରୂପେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାପରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ଏପରି କୌଣସି ଦିଗ ନଥିଲା ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ରହିଲି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।